بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وعلى بيت الأطهار وصحابته الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم تشخص فيه القلوب والأبصار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الإسلام يا عباد الله هو دين الكرامة ودين العزة، لا يرضى بالذل لكل من يقول لا إله إلا الله. ولذلك يعلم الإسلام المتصدقين آداب الصدقة. يعلم المؤمنين إذا تصدقوا: يا أيها المؤمن إذا تصدقت فلا تشعر الفقير بأنك تصدقت عليه ولا تمن عليه، فذلك يضيع أو يفسد ثواب الصدقة. ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجود الناس، وقد قيل فيه من الصلوات المشهورة عليه: اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود. وقال تعالى: وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. جاءه مسكين وفقير يسأل منه صدقة مالا يتصدق به أو يأكل به، فقال له رسول: اذهب إلى السوق واشتري ما شئت وقل على حساب رسول الله. اذهب إلى السوق واشتري ما شئت وقل على حساب رسول الله، لأني معدوم ليس عندي مال. وكان سيدنا عمر جالسا بجنبه فقال له: يا رسول الله، قل له فقط إنك تملك مالا. فغضب رسول الله من قول سيدنا عمر، فعلم منه صحابته هذه الغضبة وقالوا له: يا رسول الله، أنفق ولا تخاف من ذي العرش إقلالا. أنفق ينفق الله عليك. عند هذا تصدقت. تبسم رسول الله من الفرح لأن هذه الغضبة ذهبت عنه. وكان رسول الله كما نقول أجود الناس، وقد جامه الله في سورة الضحى وقال له: وأما السائل فلا تنهر يا رسول الله، وأما السائل فلا تنهر. ولهذه الآية قصة. كان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه مارا بالسوق فرأى ثوبا أعجب به من حسنه، اشتراه من السوق وأهداه هدية للرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول
عندما جاء بهذا الثوب الجميل رآه مسكين وسأل منه رسول الله، سأل رسول الله أن يهدي إليه هذا الثوب، فتصدق الرسول بهذا الثوب الجميل لهذا المسكين. وهذا المسكين جاء إلى السوق وباع هذا الثوب، وعاد عثمان أيضا مارا للسوق فاشترى نصف الثوب وأهداه مرة ثانية للرسول. نفس المسكين مر إلى السوق، مر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه هدية هذه صدقة بهذا الثوب أيضا، أهداه الرسول مرة ثانية وباعه مرة ثانية واشتراه عثمان مرة ثالثة وأهداه إلى المسكين مرة ثالثة وباعه المسكين مرة ثالثة. وفي الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المسكين: أنت فقير أو أنت بائع؟ عند ذلك نزل رسول الله: وأما السائل فلا تنهر. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالت الصحابة: قلنا بلى. قال: من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده. قال: ألا أخبركم بشر من ذلكم؟ قلنا بلى. قال: من لا يقيم أسرة، من لا يقيل أسرة ولا يقبل معصية ولا يغفر ذنبا. قال: ألا أخبركم بشر من ذلكم؟ قلنا بلى. قال: من يبغض الناس ويبغضه الناس، أو كما قال. أما الناس لما بلغوا كانوا كعباكا ولمن أطلق الشرع أقول تلسيتي فلي ألو تلاتلي بسامي كاندان كاندي أدم دي كاندان تكسلامي كاندان جيلا بيتمان بين أقول بركة ما يكون هو مسا تلسيتي علي مسا يكون أماتا نكا ولمن أما إطلق الشرع على محمد صلى الله عليه وسلم على كاجدونو على كاكرادينو ala ka nema ni kisi giri Muhammadu ba na ka sokon na ka sababu kan bele ka ko nema ma albi ala ko kanye kutuba ko manga sallahu ta'ala ni ala isranya koro amba ko wati amba si ko wala nas am min zalik kan tala isranya jon ala ko kanye ala kanye baraka barate ko baran no ya ko barat jaye ko ka sabe kan ma ko nyakinya ani kema ala ko kanye ala kan ma ba baran mutakkil la ko baran mutai ko baraka ni ko na wati be albi ala ko dinno wayani o ka kama bi kutuba be na kuma mi ka o de saraka boy parce que amma ko de saraka la sisan de faina kama sa saraka to ami saraka to kalola ani akal ga de fo saraka kan o mi bana fo saraka fara kan ina ko ala fara ka ala fara de mina al amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar ighra'i an-nasi wa tanfir an-nasi. Ni ba fɛ ka mɔgɔ la su ka taa baara kɛ baara nafa i b'o fɔ mɔgɔ ye, baara fana ta kɛbaliya fana bala o b'o fana fɔ mɔgɔ ye. ta'muru bil ma'ruf ta'muru bil khair wa tunaffi an-nasa min ash-sharr. Inshallah min ana baro ta o sira de kan mais yana ne ko mawdun na li kulli maqamin maqal wagati bɛɛ n'a kuma lo. An bɛ wagati min na sisan denmisɛnw bɛ examen la a ka kan annan ma gizame nan ma ku ba ka gizame kan an ka da ko nya ke nyon ko gizame ke lo ka den son kan e fi fana no fana ko lai ni gizame fana ko lai ba ka si fana pe den son do la do ba ka si la ba si kan ka na to ni ana da ko nya ke fana so ba ka si fana na to fana ka ani ka fa ya da ala ko kanye nan bola sa ba 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 ku bala kan be sa ba ma kan na fa dan ke le ma ala ko kanye a fɔlɔ ye min ye o de ye examen denmisɛnw ka examen préparé u ka révision kɛ u ka kabako caman kɛ u ka kalan caman kɛ o yɛrɛ ka examen yɛrɛ daminɛ ka ban o hakili ma sigi u bɛ se karamɔgɔ fɛ yen u bɛ na misiw la ka na ladilikanw mɛn min bɛ se k'u dɛmɛ examen kɛcogo la mɛ an bɛna min fɔ o ɲɛna bi o ye dugawu ɲini denmisɛnw ye dugawu ɲini o wolobagaw fɛ o ye dugawu ɲini cɛkɔrɔbaw fɛ o ye dugawu ɲini u kɔrɔw fɛ hali silamɛdan na ka taa sɔrɔ banabaatɔ lo mɔgɔ bɛ se ka dugawu sɔrɔ a fɛ hali silamɛdan na ka taa sɔrɔ hali banabaatɔ tɛ na ka taa sɔrɔ a ka kɔrɔ n'i ye n'i y'a dɛmɛ i ka dugawu sɔrɔ o ye dugawu ye kama sɔrɔ dugawu tɛ fɛn ye silamɛ kan ka
fɛn min négligé hali bi k'an ka dugawu ɲini ala k'o k'an ye wolobaga dugawu a bɛ mɔgɔ dɛmɛ examen la wolobaga dugawu bɛ mɔgɔ dɛmɛ i ka ɲɛnamaya la ko ka gɛlɛya cogo cogo ni dugawu b'i kɔ a ka ca ala fɛ i bɛ bɔda sɔrɔ o sababu kosɔn kamalen dɔ bɛ taa voyage la an bɛ nin kisɛ in fɔ denmisɛnw ka se ka hakili sɔrɔ k'a dɔn jaa dugawu kan ka ɲini baara bɛɛ lajɛlen na a t'a tɔ voyage la ko mama n bamuso n b'a fɛ i ka ladilikan di yan ne bɔra ka taa nafolo ɲini yɔrɔ la ten ladilikan kelen bɛ di yan ni n taara ne y'o ladilikan baara n bɛ se ka baraka sɔrɔ n ka ɲɛnama bɛ se ka baraka sɔrɔ n ka voyage bɛ se ka nafa sɔrɔ wala n bɛ taa baara min na n bɛ se ka nafa sɔrɔ wolobaga ka dugawu kelen min kɛ ye ani a ka ladilikan kelen min fɔ a ye ko n den i kana nkalon tigɛ a ka gban cogo o cogo i tiɲɛ fɔ a ka gban cogo o cogo i ye tiɲɛ fɔ n'i ka tiɲɛ fɔ i ka ne ka kumakan labato i ka n ka dugawu sɔrɔ n'i ka tiɲɛ fɔ n'i ka tiɲɛ baara kɛ i bɛ bɛn saba ma a denkɛ m'a fɔ a ma ko ladilikan wɛrɛ tɛ yen ko ladilikan foyi tɛ yen nin kelen kɔ i kana fɛn dɔ fɔ ni tiɲɛ tɛ i ye tiɲɛ dɔrɔn de fɔ kamalen taara a donna mɔbili kɔnɔ a bɛ taara voyage la a taara ka taa se tuma min na n'a donna mɔbili kɔnɔ n'o taara ka taa se sira la baɲugu nana ka na biri a kan ka mɔbili kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'a lɔ k'u ka u bolofɛnw di u ka nafolow di o kɛra min kɛ ale y'a bɔ da pɔsi la k'o bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye u ko a ma ko denmisɛn ko tun bɛ fɔ kun ko foyi tun bɛ bɔ n'a bɔ yen a ko yɔrɔ bɛ ne kun o y'a kɔlɔlɔ ka taa se banisɛfu ma banisɛfu ko a ma ko joli b'i kun a ko 100 bɛ n pɔsi la 100 bɛ pɔsi la o ye wari min minɛ k'a kɔnte k'a sɔrɔ 100 bɛ tiɲɛ tiɲɛ banisɛfu ye 100 ɲini na ka sɔrɔ a kan ni wele mɔgɔ dɔ wɛrɛ tɔgɔla i b'a dɔn an bɛ na k'i siɲɛ de i bɛ tiɲɛ fɔ walasa nafolo min kun b'a gosi la a ko n bamuso ko n kana nkalon tigɛ i b'a fɔ k'i ka nkalon tigɛ o de bɛ fɔ i ka tiɲɛ fɔ ten ne fana bɛ ka nafolo gosi la dɛ a ko mɛ n bamuso ko n kana nkalon tigɛ ne bɛ n ka bamuso ka dugawu de nɔfɛ o kɛlen min kɛ banisɛ ko ne ye ala kosɔ e bɛ tugu wolofa labato walahi e ne kɔfɛ ne bɛ sɔnni dabila ka taa nafolo sigi a ma wolofa bato nafa ka bon fo ka tuma dan kan an b'o fɔ denmisɛnw ɲɛna i ka gɛlɛya cogo cogo i bɛ gɛlɛya cogo cogo n'i ka tɔgɔ ɲini wolobaga fɛ wolobaga ka kumakan n'i tagamana o sira kan ka ca ala fɛ i bɛ saba ma o ye mɔgɔ dɛmɛ dɛsɛbɛ la an bɛ diɲɛ waati min na sisan bɛɛ lajɛlen bɔ bala n bɛ n'i ye baara min kɛ n bɛna o sara de sɔrɔ n ye kalan min kɛ n bɛna o nafa de sɔrɔ mɛ dɔgɔtɔ mana hɛrɛ sɔrɔ ni dugawu t'a nɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye a ka baara kɛ tɔnɔ b'a tiɲɛ a bolo o sababu ka fɔ k'a kɛ dugawu bɛɛ ala k'o kan ye k'an ka dɛmɛkɛlaw bɛn saba ma ala k'o kan ye furukɛla dɔ tun bɛ yen a n'a ka muso dɔ ka ka furukɛla waso k'a kana a ka nafolo di a wolobamuso ma cɛ wulila ka taa se imam maliki ma imam maliki ne bamuso bɛ n kan donni ye mɛ n muso ko n kana nafolo d'a ma ko n kana suman d'a ma imam maliki ko ma i bamuso labato i bamuso lato i ba ni muso ka kumakan kana tuma ne fɛ dɛ i bamuso lato hali n'a sɔrɔ ko muso furu sa i bamuso lato imam maliki k'o fɔ furukɛla in ɲɛna mɛ furukɛla m'a taama a sera min kɛ a ye muso ɲɛ filɛ muso ka kumakan jara ye bamuso nana suman daga kɛ a ye bamuso tulo ci a ye bamuso kɔrɔ ka ka bamuso bɛɛ ka bɔ so kɔnɔ ko n kana ye n ka so ta la tugun a bɔra ka bɛ tuma o don kelen a bɔra ka bɛ taa feere kɛ bandiw y'a minɛ fo la k'a bugɔ a bolo kelen kan k'a bolo kelen ni faga an bɛ nin kumakan in fɔra k'a ba k'a surunya ni misali ye parce que kuma suma a ye taamasiyɛn ye a ye kasa de ye nka ale ye kuma surunba mɛ kuma kɔnɔma don hali bi ka faamuya d'a ma ka nafa di an denw ma ala k'o k'an ye a ye bamuso tɔgɔ ci min kɛ n'a fɔra o don kelen bɛɛ lajɛlen ka taa feerekɛyɔrɔ la k'an bɛ bɛnna kan kamasɔrɔ a ye baraka bɔ a yɛrɛ la bandiw taara bɔnkan k'a bugɔ ka bolo kelen in bɔ fo ka bolo kelen in faga k'a ka nafolo bɛɛ gosi a la
anara so ko ni de bam so to to na kibare na ka ko ka le tempo ara ka te ni ka sa bam so ma wala kata den fo wala atara kata den fo akɔdo den fo den bolo ma so ka wi ka le fo akɔdo mi la e ko ye ngoro ye fa de mo ko ko ka wa te bam so ma ka kasidan na ka lo fa sili ala e ala den ko mama o ka ne po e ko so ko so ma so ki na pro di na ne ke po o ko so ne po so ka ne po kan ta ka ne pro fa ne ka pro so e da la da do pile ko so ko ni ya fa ne ma ban so ma ta ka ta lo fa sili ala e ban so do ko tin ba ka man ba e wo ba do so ba ka man ba e fa fa man do ko ni na me na fa ka ma fa do re ala ka sallallahu alaihi wasallam أوثق عمارة الباب الوالد فعليه يصور دكنا نفسه تندك تندكنا بكم فأصلا ما نغني باي لو كان من يقوم سمعت النافلة لوفلا سري أخون تجيب على نتفل نتناما نفرو بهذه نفرو ترى نقصر وما حاجة قصر نتناما ديما يفرقوا إنتناما إكاد دين داما ne tɛnɛn den ma yafara ko yafara ma pe ye yafama a ka diɲɛ e ka diɲɛ d'a ma parce que ne tigɛna ma o kɛra min kɛ bamusoma wulila ka taa bɔ jɔ ka bɛ denkɛma fo ala ka denkɛma bɔ kɛnɛ a wulila ka ba fo o b'a dɔgɔ fo barakama ye dɛ mais an bɛ tun ye waati min na to kɛmɛ ka silamɛya nagasi an bolo an y'a kɛ foyi la fo pragmatique ko ni ma examen ko tuma dɔrɔn bɛ examen la min kɛ i bɛ bac la min kɛ hali i b'o so k'i sen to ne gɛrɛ dɔgɔtɔrɔya la hali fa b'i wele to yen ne gɛrɛ dɔgɔtɔrɔya la i bɛ taa ni dara ye examen la a tɛ ɲɛ hali k'a dɔɔnin kɛ ten ka taa ni baraka ye tuma dɔrɔn bɛ i saba ma a b'a sɔrɔ bamuso dugawu woloba dugawu mɔgɔkɔrɔba dugawu a bɛ maa bɛɛ saba ma o ye examen tilaw ta ye. Kuma filanan n'an bɛ ka fɔ n'an bɛ ka fɔ vacances kɛlaw ma parce que juma bɛna to n'a ka diya tɔ ye an bɛna kuma rajaba yɛrɛ kan n'o ye ala ka sababu hali ka bila an kɔrɔ ka nafa ka baara k'o gan ye mais an bɛna min fɔ bi vacances mɔgɔw ye fana mɔgɔ minnu bɛ taa vacances la ko bɛ taa tɔn kɛ ka taa nisɔndiya walima ka taa tɔnni yɛlɛw kɛ fo ka san kalo tan ni fila san kalo kɔnɔntɔn bɛ kɛ kalan na. O kɔrɔ ka taa tɔn bɔ sisan tɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ tɔn tɛ silamɛya la tubabuw yɛrɛ ka faamu tubabuw ka tɔn dɔ de kɛra éducatif ye hali filimu ninnu bɛ bɔ o bɛ filimu ninnu bila ka na an farafinna yan filimu ninnu tɛ mɔgɔ kalan mais tubabu fɛ denmisɛn bɛ filimu fili fɛ ale filimu b'ale kalan de mais an fɛ a bɛ filimu ninnu bila ka na. Jatiya filimu dɛ mɔgɔ faga filimu dɛ subaga filimu dɛ o de ka di n ka farafindenw ye yan jatigɛ filimu nafa foyi t'a la k'i hakili bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ fan bɛ taa pɛrɛdi ka tɔn faga mais bi tubabuw k'a faamuya n'i bɛ tɔn kɛ ni denmisɛnnin ye n'i bɛ denmisɛnnin bila tɔn ye tɔrɔna ye na ni tɔn ye tɔn min b'a kalan les amusements éducatifs o sababu kɔsɔn vacances kan ka kɛ kalandenw bɔ. Denmisɛnw ko a kan ka kɛ nafasɔrɔ waati de ye mɔgɔ minnu bɛ sɛbɛnfo kalan mɔgɔ minnu bɛ numero kalan kitabu kɔnɔ walima sinamu kɔnɔ n'u ye kɔlɔsili kɛ madrasa karamɔgɔden dɔ tɛ dɛ lekɔli karamɔgɔden dɔ kun don i n'a fɔ an ka denmisɛnw bɛ cogo min mais vacances fɛ a fa b'a bila madrasa la a bɛ taa ka taa kalan minnu kɛ a bɛ taa madrasa kalanw kɛ ka fɛn sira bɔ ka a ka tasaw kalan. A bɛ se ka bana kalan kɛ vacances kɔnɔ ale de kɛra bi lɔnnibagaba de ye doctorat sɔrɔ lɔnnibaga belebeleba farafinna an ka farafin lɔnnibagaba dɔ don o y'a dɔn sɛbɛnfo la a tɔgɔ tun kɔrɔ yɔrɔ in na mais sɛbɛn dɔ deli kan k'a dɔn mun ye sɛbɛnfo kalan olu ka y'a kɔnɔ an bɛ min fɔ an ka denmisɛnw ɲɛna o ye ka kalo saba min kɛ vacances kalo saba in kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka arabukan kalan. Mɔgɔ bɛ se ka abakasa kalan ka se ka kɔrɔna kalan ale kan fila kan saba in kɔnɔna na mɔgɔ dɔ bɛ na to baara la mɛ o b'a mɛn san waati bɛɛ
don balande anga ala tara kan da so do sabama a programme be marasa ka mo te be sta ka aka ga santo ni sokona ne ya programme civi kan sa ba ta kan wati ina sita ko na kan yi ni ka ta maga jona na ta so maga jona na uji wati la siya ba da sita ko na kan da kan ba na ko be siya ba da sita ko na kan yi ko ba na krete o sabu ko so na ka jara ko na ni na sa ni uji ta ta uji la ke kire da ko na kan yi fani min bana hani ke masina ka china ka ko ba sa ka ni ka ya sa ka ko ba sa ka ni ke ba abu ka ko ba ya sa ka lo ke te mo na ni ba nya ba o sa ko sa akene ka sa ga mo ko sa ka ni si ma mo na ba ga na sa ka ke o ka na sa ka na ni ka sa na ba ka sa ka na ka ma sa ko ni ko ka na ai ni ka ba sa ba ma ala ko kai أنا على كثرتي ألا ترى صلاة بالعصر إن الإنسان لفي خسر ألك نواتنا واتي ما كبرتي أدم أدنى نيفا أدم أدنى واتي أدم أدنى شوي تجيب أدم أدنى أدم أدنى تجيب ما شان أدم أدنى هذا واتي أي كذا سبب على كوني أنا داستانا كتبارة كماليكا كتبارة باسترابوليكا وذكر لكم به ألقى ما أرسلنا من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أبلغ لكم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وذكر يرى نفرق وذكر الرجل كريم نفرق وذكر الرجل أبس الرجل parce que bi ko ñaminen be kukrente wani ma na kuma aka kuma kan mo woni dodo kuma ay rete tan yige wala dodo kuma aka kan mo woni mo ta wadi kan ni mai wadi kan ni mai mo ni na ya kuma fada mo wada sa baye mata na ko ba kene mai ko kene mai ko kene kai ni ko ma sa baye na ko to ay ko to wadi kan ni ma parce que bi mo ko na ko na ni fa la dama ala kan da sabama ala kan na namba ko Umar bin Abdulaziz ale akan watila jaw ko ne awatila fa la dama na ko na wajir kan na ko na ni kan o banani donc ko na ko na ni kan o ko banani mo ko na ko du jaw da kan na la che kata kata fa ya Umar ele islamoka wani kan namba bi an kɛmɛ ka tɔrɔ an ka jɔn la fo ka tila dan kan mɔgɔ b'a ni tɔrɔ dan foyi t'a la silamɛya to ka jɔn haramuya an b'a ɲini fɛ i ka kutuba kelen tɛ kɛ jɔn kan mɔgɔ saba ka se k'an ka hɔrɔnya walima u ka hinɛ an na kuma la sunjɛ bɔra ma imamu ma sɔn ka kutuba k'a kan parce que ale tɛ kutuba kɛ fo ala k'a lafu a ye kalo kelen kalo fila kɛ kalo saba kɛ ewa mɔgɔ ɲinani sisan a nana ka na kutuba kelen kɛ ewa jɔnya ka min kɛ o don bɛɛ lajɛlen juma yɛrɛ yɛrɛ lansa ka se dugu jɔ bɛɛ labilala a ye fɔ o ma ko kutubakɛla mɛ anw to tɛ kutubakɛla ye hali bi ala k'an to wele fama la an bɛ Umar bin Abdulaziz nɛɛmu ta ka se ka bitɔn in kɛ walasa nafa ka se ka bɔ silamɛw kɔnɔ ka se ka baara kɛ juma tɛmɛnen an k'a lase Mohamed a saka bɔ dɔ kɛ an bɛ jija ka misi kelen san misi sɔngɔ ya peut-être 200 000 walima 300 000 an ka misi kɔnɔ yan an ka tɛgɛ ka tɛmɛ 4,000 kan walima 2,000 kan juma don cɛw ta 1,000 a daminɛ cɛw ta 600 musow ta 500 a nana se sisan cɛw ta 1,000 muso ta 1,000 200 sisan nana se muso ta 2,000 cɛw ta 1,000 mais an y'a lase juma tɛmɛnen ko an kana mɔgɔ ko ti mɔgɔw ma bɛɛ ka 2,000 bila dɔ kɔrɔ ni mɔgɔ kɛra mɔgɔ 100 200 bɛ taa kɛ 20 kɛ mais ni mɔgɔ kɛra mɔgɔ 200 bɛ taa kɛ 200 000 o bɛ se ka misi kelen san 200 000 k'o kɛ furakɛ ye k'an yɛrɛ ni kumaba walasa an ka se ka an ka diinɛ baara kɛ ala ka se k'an bɛn saba ma parce que saraka ma waati don mais an y'a ye fɛn min donna fɔlɔ dasiriwari o ye donna fɔlɔ a ma da kan ne la o fana bɛ fan bɛ cɛman na o ma taa
ali ala ka nafolo bɔ kɔnɔma di silamɛ ma a ka nafolo bɔ yanni juma ka se ka na se ka n ka saraka bɔ ala ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ye mɔgɔw la saraka bɔ kan n y'o de fɔ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔw waati k'o ye baara min kɛ k'a ka ɲi i bɛ baara nafa fɔ ka da ka baara yɛrɛ baramu k'o fana fɔ mɔgɔw ye o ka se k'a to yen min ma ɲi i b'o fɔ k'o to juguya min ka ɲi i b'o fɔ k'o to ɲuman al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu anil munkar التبشير والترهيب وصار قسم سرقة بطارين أجسكم تلندني ما هذا أجسكم تلندو إذا سبب أكسم تهمالك أجسكم معاك ودكاني نفوت بني سرقة بني أبن يوصف بني هذه نفوت بني أبن نفوت جدك نفوت بطاري ألا صلى الله عليه وسلم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سيدنا علي على هنا على كسبعة سيدنا علي دندرا فأنا يكمنا تسكت من فتاة مدامة أفرم سكونه فاطمة الزهراء أتاكا كل فني تكونتي علي متافري نيكا نيفري بس ما سمعت مني كذا أبدا كان يفهم واسع موقع سكادو saka boli kani na fa boli kai ate trabaga ni kis jahana mane la do hali jiyo ko abika jiyo ko nyeko senna ni ka fanita kata fure tiramuwa anga ba muda siwa aya muda siwa ni na to bani fa ndando de sabato ko na ko na fa ke ma ko na fa fa siwa ali ko ta ne ba ka sawa ta ala ku tala ko a ta saka ti da ba ta ina ma adena musa ko ta da sabai amilla alama ay da sawa inti ala kosha da ba ta ina mu ko saba da ala nya bara da sawa inti da sabai abodi ko do na saba wa tinna asara da shado na nasu nya mai akoya ali iton don ti do no na da no ma ko de wa kame 100,000 akana wakana bo wata akagura niga wasa wakina ibana ngawa sigima aliko ni kama kweli alika nyamaita abetara amata na saraka fuko adara bo bo jodo ko ko ali ika nyamai furuma akiba sando kuma san 160,000 wa mu kabaka rapi wala aliko ni fara ka hadiga boy alika wa ni munachela kasoko katatu doka wa kamedama wa pa wa ni wa kusa apa wa ni kwa ka chamba awo talako ni ka dome kireke frakai abe dome kirese wa matandima ne ka wa ka fraka ni ka wa bi wo so alaka mifo kala chena alika do so ba wa tinna yana da kisala kala musoi alaka ka Salman Farisi alima kafai mwani ka saraka dima mwani ka fen dima ta mwani dima aleko Mikaeli sera kibela alifanya Mikaela urulo kuyama kana saraka dima kana mwani dima kala da mwani snebulla mbele ni baya saraka bokan ka saraka bono andoni arabu tani saraka bobari ngadi ne barka saraka bo alaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kisa info saraka bobari de kam mu mate bodo ya kanu ta to kan fara ko da mo so ay rega kisa la kalbi ko dondola ko desba to don na kana da ko na fiti do kan so ko waso sisa fla so alimato adaba nga sisa fla to bi ana muso be sisa fla to bila desba to da ko mi ga muso mo ta tae da jira ko ko fo ti na ko de na ko yire de bina ay smo no dia na du so ko de na halaki muso ko da ka fo chenya na jago ba ta ka boy fo ta mo sisa fla ame se da ma ese fanda ne se do na fanda ke se do na ata ka ta ka bandara ayo fomige muso kasbato tala datu de sabato tala amata muso da mata musalama fanda yaka ce do branje mina ayaka muso fusa kabada sigidella dalli kala korai
ale kɛra nafolotigi ye a taara bɛn ni muso min ye ka muso fana furu sisan ale nafolotigi kɛra dɛsɛbaden min kɛ o la ka taa da kɔkɔ k'a sɔrɔ muso bɛna ka a cɛ bɛna ka sisɛ kelen tobi dɔ nana ka na da kɔkɔ muso wulila ka taa da dayɛlɛ ka daa sɔrɔ a cɛkɔrɔ don a ka sibatɔ nana cɛ sɔrɔ k'a bɛ di a ko dɛsɛbatɔ ko kɔɲɔ b'a la a kɛra ka siran na ko sisɛ d'a ma a ye sɛte in d'a ma a ye sɛ ta ka d'a ma min kɛ a taara muso ko cɛ ma ayiwa delikɛla nin y'a ka mara min don wa ne cɛkɔrɔ don nana da kɔkɔ a cɛ fana ko ma ko ne fana tun bɛ delikɛla kɔrɔ min taara deli kɛ o de bɛ yen o sababu kɔfɛ nafolo k'a bɔ nɔgɔya ala k'o kanni an ka ŋaniya min siri n'ala tala k'a kɛ n'an bɛnna saba ma n'an ye 30 walima 40 sɔrɔ yanni juma cɛ an bɛna misi 1 san k'a bɛɛ ka ŋaniya lakan o ŋaniya an b'o kɛ saraka ye juma nata an bɛ misi faga k'a don an saki kɔnɔ k'a di mɔgɔw ma misi kɔnɔ o b'a kɛ saraka ye n'a ye min jɛ a b'a ta dun n'a ye min jɛ a bɛ taa so kɔnɔ a bɛ taa kɛ saraka ye a bɛ kɛ an ka san saraka ye an ka hakilila saraka a tɛ ta jama ka ɲani dugukɔnɔna kan a tɛ ta hali bi ka saraka kɛ sababu ye k'an yɛrɛ ala y'o yɛlɛma ala k'o de k'an ye o sababu kɔsɔn an ka adarapu di adarapu mun dilan sisan dɔw bɛ 200 dɔw bɛ 400 dɔw bɛ 600 dɔw bɛ hali 1000 yɛrɛ kama sɔrɔ wari min tunna dasi wari a tɛ taa hali san yɛrɛ san ka nafolo kɔni nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala k'u k'an ye aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahim. Mes chers frères et sœurs en islam, nous louons le Seigneur le miséricordieux par essence et par excellence. Nous attestons et témoignons qu'il n'y a que Dieu. Et nous témoignons que Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son esclave et son messager. Nous demandons à Allah de bénir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa sainte famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi la voie du bienfait jusqu'à la fin des temps. Que Dieu fasse que nous soyons tous parmi ceux des personnes. Aujourd'hui, nous avons abordé 3 sujets. Malheureusement, nous sommes déjà dans le temps. Nous avons déjà perdu le temps. Nous avons déjà dépassé dans le temps. Nous avons parlé un peu de ceux de nos enfants qui font les examens, qui sont en plein d'examen. Nous avons donné un conseil dans ce sens qu'ils devaient respecter leurs parents. C'est vrai que le musulman travaille. Le musulman, c'est quelqu'un qui travaille, qui n'est pas commandé. Le musulman, c'est quelqu'un qui est vraiment rigoureux en lui-même. Le musulman, c'est pas quelqu'un qui triche aux examens. Mais le musulman, c'est quelqu'un qui a la bénédiction de ses parents. C'est cet aspect, il y a beaucoup qui négligent cet aspect de bénédiction des parents. Le musulman, le jeune élève qui fait son bac, son BTS, c'est l'examen de fin d'année. C'est d'être quelqu'un qui a préparé les examens en travaillant avec vigueur. Mais il a préparé les examens aussi en cherchant la bénédiction de ses parents. La bénédiction de sa maman. C'est pas quelqu'un qui dit à sa maman, maman, ne me pas trop parce que je suis en train de préparer mon examen. C'est quelqu'un qui dit, maman, tant que je n'ai pas fini de t'obéir, tant que je n'ai pas fini d'avoir la baraka avec toi, je ne vais pas refuser mes leçons parce que la baraka peut te sauver ou ton intelligence va te laisser. Nous avons donné quelques exemples que nous pourrons plus citer ici. Que Dieu nous donne la compréhension, Inch'Allah. Nous avons dit aussi par rapport à la période des vacances. La période des vacances, on a dit un seul mot en disant le jeune musulman, c'est quelqu'un normalement qui devrait profiter de son temps. Ce n'est pas quelqu'un qui dit pendant les vacances, je vais aller m'amuser à la plage. Le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui va dire pendant les vacances, je vais aller regarder les films pour me distraire. Le jeune musulman, c'est quelqu'un qui sait profiter de son temps. Parce qu'il a vu dans le Coran quand Dieu dit Dieu a glorifié le temps. Dieu a vénéré le temps. C'est pour cette raison, le temps, quand il devait assimiler à un parabole, on dira que le temps c'est le père de l'homme. Le temps c'est le père de l'homme. Dieu il est le maître, le créateur de l'homme, mais le temps c'est notre père. Quand tu négliges le temps, tu t'es négligé toi-même. Et tu as négligé ton père. Mais aujourd'hui nous regardons dans les films, nous regardons les films musulmans sur le vidéo, nous les voyons sur les cartes, nous les voyons regarder les films qui n'ont pas de sens. Mais quand vous réfléchissez réellement, vous verrez que même ceux qui font les films dans l'Europe ou dans les pays américains, vous verrez que ce sont des gens qui ne regardent pas les films sans sens. Les films sont instructifs.
Les amusements même sont éducatrices. Vous regardez sur les internets, même les jeux que les enfants font, ça les éduque. Mais malheureusement, en Afrique, chez nous ici, les gens n'ont pas encore compris cela. Mais le musulman doit se réveiller de faire des amusements qui vont l'éduquer et l'enseigner. Nous avons dit, la meilleure manière pour nos jeunes aujourd'hui, c'est d'apprendre pendant ces 2 ou 3 mois la langue arabe. Quand vous allez à la Mecque, vous voyez que tous les jeunes musulmans, tous les musulmans qui sont allés faire le pèlerinage, même les vieilles femmes, elles arrivent à lire le Coran, à déchiffrer le Coran et à le lire. Pendant les pèlerinages à la Mecque, nos pèlerins ont honte. Parce qu'ils dépassent les gens qui lisent le Coran autour de la Kaaba, ils ne peuvent même pas ouvrir le Coran pour lire. Chez nous, quand on lit le Coran, on appelle les gens pour lire le Coran. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui sont créés chez nous. Heureusement, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a un système qui est créé et ça comprend tout. Dans n'importe quel quartier, les gens se regroupent, ils ont ce système d'enseignement de langue arabe pendant 2 mois, 3 mois, ne serait-ce qu'une seule fois dans la semaine, et on finit de lire le Coran, on arrive à déchiffrer les lettres et lire le Coran correctement. Nous donnons l'occasion à tous les musulmans ici. Nous avons dans notre mosquée des jeunes que nous avons formés qui savent le système. En 3 mois, ne serait-ce que 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, vous allez pouvoir lire le Coran réellement. Même si vous ne connaissez pas la signification, au moins vous ne direz pas Alhamdulillah au lieu de Alhamdulillah. Vous ne direz pas Alhamdulillah au lieu de dire Alhamdulillah. Que Dieu nous donne la compréhension, Inch'Allah. Maintenant, le 3e élément qui nous concerne, c'est le sacrifice de Rajab. Le sacrifice de Rajab, nous avions dit le vendredi dernier, je disais avant d'aborder ce sujet, qu'il y a des prêcheurs, et nous sommes des adaptateurs, nous sommes des adaptations. Les prêcheurs, quand ils prêchent, ce n'est pas quelqu'un qui sait parler. Ce n'est pas quelqu'un qui est éloquent. Ce n'est pas quelqu'un qui parle uniquement comme ça en disant parce qu'il est bon, il parle bien surtout, non. Qui fait rire les gens ou bien qui fait stimuler les gens. Le vrai prêcheur, c'est quelqu'un quand il a prêché sur un mal, au sortir de la mosquée, les gens abandonnent ce mal. C'est ça la prêcheur. Aujourd'hui, les gens ont tout confondu. Ah, monsieur les presse bien net, monsieur les parle bien net, mais vous n'avez pas abandonné l'adultère, vous n'avez pas abandonné la fornication, vous n'avez pas abandonné la calomnie, mais ce n'est pas un prêcheur. Le prêcheur, quand il prêche, quand il a dit que l'adultère n'est pas bon, à la mosquée, tout le monde a l'adultère là-bas, tout le monde ça va changer. C'est ça l'appel un prêcheur. Que Dieu fasse que nous soyons ici, que Dieu fasse qu'il y ait des prêcheurs parmi nous dans notre pays, afin que la situation change. Je disais qu'il y avait un grand encore qu'on appelait Omar ibn Abdelaziz. Omar ibn Abdelaziz, c'est quelqu'un qui était dans cette trompe de prêcheurs-là. C'est quelqu'un, quand il a prêché, les gens laissent tout. À son temps, il y avait des esclaves qui sévissaient dans le temple. Les esclaves de sa communauté se sont regroupés, ils sont allés le voir. Il y a Omar ibn Abdelaziz. On sait que tu es éloquent et quand tu parles, tu convaincs les gens. Et quand tu dis quelque chose, les gens abandonnent. Mais tu ne vois pas que nous, les esclaves, nous souffrons beaucoup aujourd'hui. Les esclaves sont maltraités dans la communauté. Il faut faire une prêche, un seul sermon, et les gens vont commencer à avoir pitié de nous. Ou bien ils vont nous affranchir, ou bien ils auront pitié de nous. Omar Abdelaziz a dit, oui, j'ai compris. Mais il dit, je ne prêche pas comme ça, parce que vous l'avez dit. Je prêche quand Dieu m'aurait inspiré de prêcher de cela. Il a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois après, pendant que les gens ont prié, il a fait une prêche en disant aux gens que l'esclavage n'est pas quelque chose de douloureux pour l'islam. Et quand au final de son sermon, les prêches ont été faites près de 13 heures. Mais avant 16 heures, tous les esclaves ont été affranchis. Tous les esclaves ont été libérés et affranchis. C'est ça l'appel prêcheur. Mais nous, on n'est pas des prêcheurs. Parce que le vendredi passé, on a parlé du fait que chacun devait donner dans une enveloppe que nous avons chacun 1000 francs dans une enveloppe et on va acheter un bœuf. Un bœuf, ça coûte 200 000. 200 000, 300 000, on va acheter un bœuf, on va faire un sacrifice le vendredi pour ceux qui viennent. Ce sacrifice-là, c'est pour nous déshypothéquer des difficultés que nous avons. C'est pas ça hypothéquer par les péchés qu'ils ont fait. Il y en a qui ont fait des avortements qui ne peuvent plus s'en sortir parce qu'ils ont fait des avortements. Il y en a qui ont stocké des gens qui font qu'ils sont malheureux pour toute leur vie. Mais le sacrifice collectif, c'est quelque chose qui va dégager tout cela pour toute la communauté. Non seulement pour notre communauté, mais pour toute la Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Malheureusement, on a seulement eu 25 000 francs. 25 000 francs pour payer un peu. Alors, on a lancé les enveloppes aujourd'hui, on a mis des enveloppes de 5 000 francs, on a mis de 2
000 francs ou 3 000 francs. Ces enveloppes-là vont circuler tout de suite. Et Inch'Allah, vendredi prochain, j'espère que nous demandons la baraka de ce Omar ibn Abdelaziz afin qu'on ait au moins 200 000 francs. On va c'était un bœuf le vendredi. Et le vendredi, après la prière, chacun aura un sachet qu'il va offrir à un pauvre qui passe un mois sans manger la viande. Il y a des musulmans qui passent un mois sans manger la viande. Pendant qu'il y en a qui mangent la viande le matin, ils mangent la viande à midi, ils mangent la viande le soir. Et ils distribuent la viande et ils jettent la viande au chien. Le jour-là, on va faire un sacrifice, pas pour nous. On va le payer, on va avoir, chacun aura un sachet. Si tu sais que tu as fait peu pour moi, tu manges ça. Mais tu sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas la viande, donne la viande parce que tu as acheté quelque chose sur Allah. Le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a enseigné le sacrifice. Ceux qui font le sacrifice voient le sacrifice qu'ils ont fait se multiplier. Dans le Coran, Dieu dit وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Je disais dans l'histoire que j'ai dit, je terminerai mais seulement par cela. Sayyidina Ali était quelqu'un qui était très pauvre. Il mangeait très peu à la maison. Un jour qu'il n'avait pas à manger, son épouse lui a dit prends ma robe de mariage. Ma robe de mariage, va la vendre. Il a pris la robe de mariage de sa femme qui est Fatma de Zahra. Il allait la vendre à 600 francs, disons 600 francs. À 6 dirhams. Quand il a vendu, il a pris à 6 dirhams. Il voit c'est de la nourriture pour envoyer à la maison pour qu'il mange lui et sa famille les 6 dirhams. Mais au cours du chemin, il a rencontré un pauvre monsieur qui n'a rien à manger aussi, qui paraissait plus misérable que lui-même. Alors, il a donné les 600 francs à ce pauvre-là. Il revenait produire à la maison. Mais Dieu ne fait jamais cela. Tu ne vas jamais donner quelque chose à quelqu'un sincèrement et tu vas en souffrir. Dieu ne fait jamais ça. Il y a beaucoup d'hommes ici qui sont des exemples, qui peuvent expliquer ces exemples-là. Ceux qui ont donné leur sincèrement au pauvre ont retrouvé, parce que Dieu dit Dieu remplace. Il remplace en dizaines. Alors Omar Ali ibn Ali a croisé au chemin quelqu'un qui lui a dit voici une chamelle, je te l'offre, il faut l'acheter. Ali dit moi je n'ai pas d'argent pour acheter. Il dit mais il faut l'acheter à crédit. Il dit c'est combien? C'est 100 000. Quand tu auras l'argent, tu vas me rembourser. Il a acheté, il a pris ce chameau-là à 100 000. Et au cours du chemin, il a croisé quelqu'un d'autre qui dit mais tu as un chameau, je vais acheter ce chameau-là. Il dit mais tu as acheté à combien? Il dit 160 000. Alors, Ali a pris les 160 000, il allait remettre les 100 000 francs à monsieur là, il est revenu à 60 000 francs en disant j'ai dépassé 600 francs, j'ai eu 60 000 francs en place. Comme Dieu a dit. Arrivé à la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé quelqu'un lui dit tu as vu celui qui t'a vendu le mouton, le chameau. Celui qui t'a vendu le chameau c'est Jibril. Et celui qui a acheté le chameau c'est Mikaïl. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها قم إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله وأقم الصلاة